बोलो जय श्री राम बोलो। जय श्री राम बोलो। जय श्री राम बोलो। काय लाता है देख धान हाथ छोड़ मेरा को, हाथ छुआ ना, कितना कड़ा है, मार देंगे अभी तो कौन सब खून निकल जाएगा। बोलो जैसे क्या करे तुम बोलेगा जय श्री राम। यही बोलेगा। तू तो बोलबे करे, वो की वो नवाब है, नवाब का लड़ाई तुम बोलेगा तू भी बोलो। बोलो। बोलो रे, तुम एक बार बोलो रे, तभी बोलेगा। बोलो। একটা সোশ্যাল মিডিয়ায় আজ কাল থেকে একদম বিশাল ভাইরাল দেখাচ্ছে আর কি। বাচ্চা বাচ্চা মুসলমানদের ছেলেকে দু তিনজন মিলে হিন্দু ছেলেরা জয় শ্রীরাম বলাচ্ছে জোর জবরদস্তি। এইগুলো করা কি ঠিক না? তোমরা কি বলতে চাইছো? তুমি তোমার ধর্ম পালন করছো, আমি আমার ধর্ম পালন করছি, তাতে জয় শ্রীরাম বলার কি আছে? তুমিরা বলো না কত বলতে পারো জয় শ্রীরাম। আর একটা মুসলমানদের ছেলেকে জোর জবরদস্তি ওরকম করে বলা করাতে হবে? এ কোন ধর্মে লেখা আছে? আমাদের ধর্ম লেখা আছে যে হ্যাঁ তোমরা জোর জবরদস্তি আল্লাহ বলো, না তোমাদের ধর্ম লেখা আছে না জোর জবরদস্তি ভগবান বলো, জয় শ্রীরাম বলো? কোথাও লেখা নেই তো। তো কী দরকার আছে এই সব একটা আতঙ্কি ফেলার? এই তো দাঙ্গার সৃষ্টি না? তোমরা নিজের চোখে দেখো ছেলেগুলো কি করছে। बोलते रहे, छोड़ दे रे, छोड़ दे, बोलते बोल, वीडियो बना रहे, बोलो जोर से बोलेगा। बोलो जय श्री राम बोलो ना बे, कस के जोर से। तुम बोलो आप, कस के बोलो। और कस के बोलो। जोर से बोलो। जोर से हल्का टोन से बोलो। बोलो तुम काम कुछ नहीं करोगे, तुम बच्चा है, तुम बोल लो खाली जय श्री राम बोल लो। जोर से बोलना। बोलो हाँ, फेस का ना ले रहा, फेस का नहीं लेना। फेस का आएगा। छाती का लो, फेस का मत लेना। बोलो ठीक है जाओ। एक डाइस का बोला। ना छोड़ दो, एक मिनट बता। एक बार जोर से बोलो। हाथ छोड़ दो, हाथ छोड़ दो, हाथ छोड़ दिए एक बार बोलो।